तो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह सुबह उठ गया हूँ गाइस। देख सकते हो गाइस, इतना सारा ठंडा है कि क्या बताऊँ गाइस। इतना ठंडा लग रहा है ना। एक तो हफ्ता 4 दिन से नहाया नहीं। आज भी मन कर रहा है कि नहीं नहाए। तो गाइस, तो आप लोग बताओ कि आपके इधर ठंडा कैसा है। अच्छा है तो बताओ, नहीं अच्छा है तो कोई बात नहीं गाइस। मुझे बहुत ठंडा लग रहा है, मैं नहीं नहा रहा। দেখো বন্ধুরা, আমাকে না খুবই ঠান্ডা লাগছে। আজ কি কদিন থেকে খুবই ঠান্ডা পড়ছে। তো আমি এখন গা ধুই না কেন? কেন গা ধুই না? ঠান্ডার দিন কি গা ধুবো? একদিন লেট করে শুতে উঠছি, চলে যাচ্ছি কাজে, ফিরে এসে শুতেছি। কি করবো? জিন্দগিতে না গা ধুলেও চলবে। এটা লেগে যে গা ধোয়া জরুরি। আর গা ধোবো কিসের লাগে? কোনো কারণ হবে না গা ধোবো। কালো মশার মানুষ কেউ চাচ্ছে গা ধুয়ে না গা ধুলে। ठीक है दोस्तों, फिर मिलছি नेक्स्ट वीडियो पे। কিরকম লাগলো আমার মজাক। তো